তাই রিবু কোথায় যাবে রে? Kita পেয়েছো তো খেয়েছে বিস্কুট খেয়েছে? Maurice Chopin. A sinistra, al numero 12 della piazza, l'abitazione dove morì Chopin. C'est une place de très grand prestige. Y sont installés les hôtels de ville et les grands joailliers. This is a very prestigious square with expensive jewelry and luxury hotels. Es una plaza de gran prestigio, donde se encuentran los hoteles de lujo y los grandes joyeros. Essa marca l'apoteosi dell'utilizzazione del ferro come elemento per la costruzione. Entièrement faite de pièces métalliques reliées entre elles par 2 500 000 rivets, cette tour a une hauteur de 320 mètres. Son antenne de télévision comprise. The entire devoted iron pieces, linked together by 2.5 million rivets, the tower is 1,052 feet high. That's 320 meters. Está compuesta en
la belle perspective qui s'étend depuis l'école militaire à votre gauche, à travers le champ de Mars, et la tour Eiffel à votre droite jusqu'au palais de Chaillot. Take a look at the beautiful perspective extending from the École Militaire on your left, through the Champ de Mars, and the Eiffel Tower on your right, all the way to Chaillot Palace. Observen la hermosa perspectiva que se extiende desde la Escuela Militar a nuestra izquierda, a través de los jardines de Champ de Mars, hasta la Torre Eiffel a nuestra derecha y el Palazzo de Chaillot. Ammirate la bella prospettiva che si estende dall'Accademia Militare alla vostra sinistra, per giungere, attraverso i giardini del Champ de Mars e la Torre Eiffel, alla nostra destra, fino al Palazzo di Chaillot. Nous voici devant l'église des Invalides. Admirez la façade très sobre où est porté à la perfection le style classique français. We are in front of the Invalides Church. The facade is very sober, and it stands as the greatest example of French classical architecture. Nos encontramos delante de la iglesia de los Invalides. Admiren la sobriedad de la fachada, ejemplo por excelencia del estilo clásico francés del siglo XVII. Eccoci davanti alla chiesa degli Invalidi. Ammirate la sobria facciata, dove lo stile classico francese raggiunge la perfezione. Doré. The dome is covered with gilded lead sheeting. Su cúpula compuesta de hojas de plomo está cubierta por una capa dorada. La cupola è ricoperta di fogli di piombo dorati. C'est sous cette coupole dorée que des millions de visiteurs se recueillent devant le tombeau de Napoléon Ier. It is under this gilded dome that millions of visitors এদিকে তাকাও। ওদিকে হ্যাঁ, সুমি তাকাও, সুমি তাকাও। Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Madame Takeda Chinatsu. Takeda Chinatsu est attendue à l'accueil situé au rez-de-chaussée du magasin principal près de la bijouterie. Je répète, Takeda Chinatsu est attendue à l'accueil situé au rez-de-chaussée du magasin principal près de la bijouterie. Merci. আমরা এন্ডে চলে এলাম, আবার ওইদিকে ডান দিকে যাও, এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে যাও, এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে যাও। হ্যাঁ যাও, হাঁটো। ওই যে যখন চকমক চকমক করছিল না, ওদিক দিয়ে বেরোবো, রাস্তা শেষে ভুলবো না তো। ওই যে দু সাইড থেকে ষাট তো কালকে দিনের বেলা উঠবে এটাতে। তুমি উঠলে তোমরা উঠো, আমি উঠবো না।
আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে চলো, তাহলে আর ঝামেলা করে লাভ নেই। কেউ অনেকক্ষণ লাইন দিত। না না, আরে না না মানে সে 1.5 মাইল লম্বা লাইন। আধ ঘন্টা শেষ হয়ে যায়। আমরা এই রাস্তা দিয়ে গেছিলাম। এটা কি কুতুবমিনার যেরকম একটা ঐতিহাসিক ইয়ে নাকি না? না না, কি আমরা কোন রাস্তা দিয়ে এই তো আমাদের হোটেল, এই যে এই যে বাদিক দিয়ে গিয়ে ডান দিকে গেলেই আমাদের হোটেল। বাদিক দিয়ে গিয়ে ওই শুরু হয়ে গেল। আমরা তো ওদিক থেকে উঠেছিলাম বাস। ঢুকো না তো? ওটাটু ওটাটুকু খাবে খাবে না খাবে ওটা এখানে এখানে আসবে। स्वानस्टाइन में जाएगा, अच्छा हो गया। जर्मनी, इसलिए जर्मनी बॉर्डर ही तो आउटस्कर्ट, स्विट्जरलैंड
যদি ভারী না হয় তাহলে করে নেবো, নাহলে দুটো আলাদা আলাদা করে কোনো অসুবিধা নেই। তোমার পিঠে একটা হালকা একটা রেখে দেবে, 4-5টা জামা কাপড়। একটু ছোট হলে সুবিধা হয় মুভ করতে। In military helicopters from one secure zone to another, and we're now arrived at the location where the Prime Minister is going to make his speech to the troops. It's a very different feel from last May when I came with the Prime Minister to Basra. There he simply went to a military palace and was surrounded by perhaps less than 100 soldiers. Adam, the Prime Minister, as you say, is going to talk to the troops in... Firmly dug in. I know you're having trouble getting through to us on that line, Adam. We will bear with it because we want to hear what you have to say. The Prime Minister, as we know, likely to address the troops in 15 minutes' time. What else is he going to be doing today? Because he comes back to the UK tonight. That's right. There were some reports on Al Jazeera and other services that the Prime Minister might be going to Tripoli to see Colonel Gaddafi because, of course, the Libyans have moved on the question of disarming a local area here, Basra, the Iraqi governor. And he's also going to have a meeting with Paul Bremer, who, of course, is the American in charge of all of Iraq, the diplomat known simply as the administrator. So it's a practical program, if you like, primarily centered around the British embassy and some 10,000 men and women. So I think we can get a result today. We want to go for a win. There's a lot of work to do if you've got a draw. So let's jump the queue and go straight to the next round. But yeah, I'm seeing most people are very optimistic, very confident, particularly around the summer. And I think as well. They got a little bit. এখানে স্টেশনটা দেখি জানিল না, এটা একটু সামনে। John, thank you. Wish you well. Have a big day. মেট্রো স্টেশনটা কি? Yeah. Thank you. তোমার কি চাই বাবা, কি চাই তোমার? কি করবে তুমি পয়সা দিয়ে? হ্যাঁ, প্লেন কিনবে? আইফেল টাওয়ার কিনবে না? তোমাকে পয়সা নিলে পুলিশের ধন্যবাদ আছে, ধন্যবাদ কি ভোট কি ভোট এই বিরাট বিরাট গান। না না ওইগুলো ধনেপাতা। হ্যাঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। ওগুলো সিলেন্ট্রো না ধনেপাতা। না ধন্যবাদ আমি দেখেছি, গরম করে খাচ্ছি। আমি দেখে না ওই তো ধন্যবাদ ধন্যবাদ বড় বড় হলে ধনেপাতা না। দেখে আসো কেটে কেটে এনেছে। চলো আমি এখানে চাটা খাওয়া যায়, সব আছে। না না, এটা মদ খাওয়া, কাকু আছে। মদ খাওয়া। স্ট্রবারটা একটু সরিয়ে রাখো তো, লোকজন আসলে পরে স্ট্রবারটা সরিয়ে রাখো। তুই ধরো না। কেন? এই রুমটা না। রুমটা দিলে কি হবে? কেন? চলো। এটা তো সুন্দর না, শোনো। বাবা এখানে আচ্ছা বাবা এদিকে চলে এসো মামার কাছে চলে এসো। তুমি
দিকে হোটেলটা, এটা হোটেলটা। C'est Louis XIV qui avait demandé la construction de cet hôtel-hôpital pour recevoir les soldats blessés, handicapés. Es wurde unter Ludwig XIV. Als Unterkunft und Krankenhaus errichtet, um verwundete Soldaten und Kriegsinvaliden versorgen zu können. Luis XIV decidió construir este hotel-hospital para los soldados heridos y mutilados sin recursos. Mama? Oh, আমাদের সাইকেল গাড়ি যাচ্ছে। Nous voici devant l'église des Invalides. Admirez la façade très sobre où est porté à la perfection le style classique français. We are in front of the Invalid Church. The facade is very clever, and it stands as the greatest example of French classical architecture. Hier sehen Sie die Invalidenkirche, eine Schöpfung des Architekten Mondin. Ihre sehr sachliche Fassade ist ein typisches Beispiel des französischen Klassizismus. Nos encontramos delante de la iglesia de los Invalidos. Admiren la sobriedad de la fachada, ejemplo por excelencia del estilo clásico francés del siglo XVII. Le dôme, couvert de feuilles de plomb, est entièrement doré. The dome is covered with gilded lead sheeting. Die Kuppel besteht aus vergoldetem Blei, que podrán contemplar a su derecha. On peut y admirer en particulier le fameux penseur et le baiser de Rodin, sculpteur de la fin du XIXe siècle. This museum houses the late 19th century sculptures of Auguste Rodin, particularly the Thinker and the Kiss. Rodin war ein Bildhauer des 19. Jahrhunderts. Im Museum befindet sich die berühmten Werke des Künstlers, wie zum Beispiel der Denker und der Kuss. Entre las obras más conocidas del famoso escultor de fines del siglo XIX se encuentran El Pensador y El Beso. না না ও প্রশ্ন করছে কি বলতো, এটা কি মারুতি গাড়ি, এটা কি মারুতি গাড়ি। De cette immense esplanade aménagée au XVIIIe siècle, vous pouvez voir le pont Alexandre III et tout au fond, les deux palais construits pour l'exposition universelle de 1900. From this gigantic esplanade, built in the 18th century, you can see in the background the Alexander III Bridge, and in the far distance, the two palaces built for the 1900 World Exhibition. Im Hintergrund dieser im 18. Jahrhundert angelegten Esplanade erkennen Sie die Brücke Alexander III. Und dahinter die beiden zur Weltausstellung von 1900 errichteten Paläste. Desde esta inmensa esplanada, construida en el siglo XVIII, pueden admirar el Universal de 1900. Nous allons prendre le pont Alexandre III. À sa gauche, le Grand Palais. Remarquez sa couverture de fer et de verre. Technique de construction très en vogue en 1900. We are crossing the Seine River over the Alexander III Bridge. To your left, you can see the Grand Palais. Notice the use of iron and glass, typical of the 1900 Art Nouveau style. Jetzt überqueren wir die Brücke Alexander III. Auf der linken Seite sehen Sie Le Grand Palais. Besonders bemerkenswert seine Glas- und Stahlkonstruktion, die es im 19. Jahrhundert üblich war. Vamos a atravesar el puente Alexandre III. A su izquierda, el Gran Palais. Observen su techumbre de hierro y vidrio, técnica de construcción muy en boga en 1900. Nous nous dirigeons vers le musée
du Louvre en traversant rapidement la place de la Concorde, où nous reviendrons plus tard. We are now heading towards the Louvre. We will go through the Concorde Square, which will be commented on later. Wir fahren in Richtung Louvre und werden dabei den Place de la Concorde überqueren, auf den wir später noch einmal zurückkommen. Ahora nos dirigimos al Museo del Louvre, pasando por la Plaza de la Concorde, a la que volveremos más tarde. Voici la place de la Concorde. C'est la plus belle place de Paris, par son harmonie, son architecture et les perspectives dont elle est le centre. This is the Place de la Concorde. It is probably the most beautiful square of Paris, thanks to its harmony, its architecture, and the perspectives it provides. Tenemos Place de la Concorde. Wegen seiner Architektur. Esta es la Plaza de la Concorde. Es la plaza más bonita de París, por su armonía, su arquitectura y el panorama de perspectivas que nos brinda. En la provincia establece, a su derecha, el Museo de Orsay, el Museo de Arte del siglo XIX. En peinture, à voir la célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci, qui vous attend avec son sourire énigmatique. Don't forget to visit Leonardo da Vinci's Mona Lisa. She will be waiting for you with her mysterious smile. Die berühmte Mona Lisa von Leonardo da Vinci wartet auf Sie und lächelt Sie an. En pintura, tienen una cita con la sonrisa de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Nous voici à l'arrêt du Louvre. Here is the Louvre stop. Hier ist die Louvre-Haltestelle. Hemos llegado a la parada del Louvre. Vous pouvez voir, à votre gauche, la conciergerie, avec ses tours moyenâgeuses. To your left, you can already see the conciergerie, with its four middle-aged towers. Links erkennen Sie die Conciergerie mit ihren 4 mittelalterlichen Türmen. A su izquierda pueden observar la conciergerie, con sus 4 torres medievales. La cathédrale de Notre-Dame présente 2 tours hautes de 69 mètres. Notre-Dame Cathedral has 2 towers, 266 feet high, that is 69 meters. Die Türme sind 69 Meter hoch. La Catedral de Notre-Dame presenta 2 torres de una altura de 69 metros. Sind hier die Grand Augustin entlang, mit einer bis auf das 14. Jahrhundert zurückgehenden Grand Augustin, por el que estamos pasando, es el más antiguo de París, data del siglo XIV. Vous pouvez remarquer à droite les étalages des bouquinistes offrant des ouvrages d'occasion. Notice on your right l'Institut de France. Sous sa coupole siègent les académies, where the members of the French Academy hold their meetings. Links von das Institut de France, ein schönes Beispiel des französischen Klassizismus. Hier treffen sich die Mitglieder der französischen Akademie. A su izquierda, el Instituto de Francia. Bajo su coupe, c'est l'Assemblée nationale, où siègent les députés. Very soon to your left, the Palais Bourbon, which currently houses the French Parliament. Links der Bourbon-Palast. Palais Bourbon, Sitz der französischen Nationalversammlung. A su izquierda podrán observar el Palacio Bourbon. Es la sede de la Asamblea Nacional, donde se reúnen los diputados franceses.
Nous franchissons le pont de la Concorde. We are crossing the bridge of the Concorde. Wir befinden uns auf Place de la Concorde. Llegamos a la Plaza de la Concorde. La place de la Concorde où nous nous trouvons s'appelait Place Louis XV. Elle a été créée au XVIIIe siècle. Place de la Concorde, where we currently are, was previously called Louis XV Square. It was designed in the 18th century. Place de la Concorde, früher Platz Ludwig XV genannt, dieser Platz war im 18. Jahrhundert angelegt. Nos encontramos en la Plaza de la Concorde, que antiguamente se llamaba Plaza de Luis XV. Fue construida en el siglo XVIII. La statue de Louis XV qui se trouvait au centre a été abattue lors de la Révolution française. Elle a été remplacée au XIXe siècle par l'obélisque égyptien de Luxor. Vieux de 3300 ans, il mesure 23 mètres de haut. The royal statue of Louis XV was destroyed during the French Revolution and replaced in the 19th century by the Egyptian obelisk of Luxor. It is 88 feet, 23 meters high, and 3,300 years old. Während der Revolution wurde das Denkmal Ludwig XV. Abgerissen und im 19. Jahrhundert durch den 23 Meter hohen ägyptischen Obelisken aus Luxor ersetzt. La estatua de Luis XV, que se encontraba en su centro, fue demolida durante la Revolución Francesa y reemplazada en el siglo XIX por el obelisco egipcio de Luxor. Este obelisco mide 23 metros de alto y tiene 3000 años. L'église devait compléter l'aménagement de la place Louis XV, mais elle ne fut terminée que sous Napoléon Ier. Sa façade avec ses imposantes colonnes est dans le style antique, si cher à Napoléon. This church was another piece of the monumental work of the Concorde Square, but it was only completed in the 19th century under Napoleon I. The facade with its imposing columns is in the antique style, so dear to Napoleon. Diese Kirche wurde unter Napoleon I. fertiggestellt, im Antikstil, den so gerne mochte. Esta iglesia debía completar la renovación de la Plaza Luis XV, pero su construcción se acabó bajo Napoleón I. La fachada con sus imponentes columnas pertenece al estilo clásico, del gusto de Napoleón I. A su izquierda, el famoso Café Drape, y enfrente la Ópera de París, construida en el siglo XIX por Charles Garnier, por encargo del emperador Napoleón III. The sculptures decorated. Und hier die Fassade der Oper mit ihren zahlreichen Skulpturen. Y aquí tienen la fachada de la ópera, decorada con numerosas esculturas. L'architecture de l'opéra est très composite. En effet, l'opéra est le symbole du style du Second Empire, éclectique, baroque et surchargé. The architecture of the opera is very composite, and indeed the opera has become the symbol of the Second Empire style, eclectic, baroque and heavy. Die Oper ist Symbol des Stils des Zweiten Kaiserreiches, barock und überladen. La arquitectura de la ópera es muy heterogénea. En efecto, la ópera es el símbolo del estilo del Segundo Imperio, ecléctico, barroco y recargado. Le quartier autour de l'opéra est très commerçant. On y trouve the Opera neighborhood is a shopper's delight. You'll find the Parisian chic in small retail stores, as well as in Paris' largest department stores. Das Opernviertel ist auch ein Einkaufsparadies. Sie finden im Pariser Chic, in den kleinen Laden, wie in den großen Kaufhäusern. La ópera está rodeada por un barrio muy comercial
con boutiques y grandes almacenes en los que se encuentra lo más chic de París. En particulier aux Galeries Lafayette, autour de la plus grande parfumerie du monde, couturiers et créateurs présentent leur dernière collection. In particular, Galeries Lafayette, along with the largest perfume store in the world, top designers exhibit their latest collection. Bien que l'un des plus vastes théâtres du monde, l'opéra ne dispose en fait que de 2130 places, ce qui a rendu nécessaire la construction de l'Opéra Bastille. Although the opera is one of the largest theatres in the world, it actually houses no more than 2,130 seats, making it extremely expensive to run. That's why the city of Paris built the new Bastille Opera. Trotz ihrer Größe ist die Zahl der Plätze im Opernhaus auf 2130 begrenzt, was die Errichtung der Bastille Oper nötig machte. A pesar de ser uno de los más grandes teatros del mundo, la ópera solo dispone de 2.130 sillas, motivo que hizo necesaria la construcción de la Ópera de la Bastille, donnant unité et harmonie à l'ensemble. Architect Moffat designed all the facades, giving this octagonal square its harmony. Dieser bewundernswerte harmonische Platz wurde von dem Architekten Moffat konstruiert. Las fachadas de esta plaza octogonal fueron construidas por el arquitecto Moffat, que sirviéndose del estilo clásico francés, le dio unidad y armonía al conjunto. La colonne au centre, Zentrum du Louvre, zu der Concorde. Links sehen Sie die Tuileries-Werke. Ein wahres Freilichtmuseum mit wunderschönen Skulpturen. Nos encontramos en la rue de Rivoli. A su izquierda está el Jardin des Tuileries, que se extiende desde el Louvre hasta la Concorde. De très belles sculptures, de différentes époques, le décor, et en font un véritable musée en plein air. This garden is a true open-air museum, of sculptures of all different periods decorated. Todo el jardín está decorado con esculturas de diferentes épocas, y al fondo se encuentra un verdadero museo al aire libre. আমাদের বাসটাও তুলে নিই। আগের জায়গায় চলে Nous arrivons à la place de la Concorde. The next sighted entrance is Place de la Concorde. Geographic nos guida hacia Place de la Concorde. Y llegamos a la Plaza de la Concorde. এই যে নেপোলিয়ন বসে আছেন কি কুইন। C'est une immense place octogonale avec au centre l'obélisque égyptien de Luxor. De part et d'autre, 2 fontaines et dans les angles, 8 statues de femmes symbolisant les grandes villes de France. It is a huge octagonal square within its center the Egyptian obelisk of Luxor. On either side, 2 fountains. And in the corners, 8 statues of women representing the large cities of France. Bewundern Sie in der Mitte den Obelisken auf Luxor und in den Ecken 8 Statuen von Frauen, die die großen Städte Frankreichs symbolisieren. Se trata de una inmensa plaza octogonal en cuyo centro pueden ver el obelisco egipcio de Luxor, a ambos lados 2 fuentes y rodeándolas 8 estatuas de mujeres que simbolizan las grandes ciudades de Francia. Au fond, à gauche, l'Assemblée nationale. Juste à droite, les Champs-Élysées, où nous nous trouvons, étaient jusqu'au 19e siècle de simples vergers. We are driving along the Champs-Élysées Avenue, which up until the 19th century was simple orchards.
Die Champs-Élysées wurde am Pièce befinden, bestanden bis zum 18. Jahrhundert aus Obstgärten. Los Campos Elíseos, von der Louvre-Pyramide bis zur Grande Arche de la Défense, an ihrem äußersten Ende. Y desde 1989, la maravillosa perspectiva que parte de la pirámide del Louvre termina en el Arche de la Défense. À votre gauche, le Grand Palais, construit en 1900. To your left, le Grand Palais, built in 1900. Links haben Sie den 1900 gebauten Grand Palais. A su izquierda, el Gran Palais, construido en 1900. La prestigieuse avenue des Champs-Élysées fut tracée au XVIIe siècle pour prolonger la perspective royale des Tuileries. The prestigious avenue des Champs-Élysées was laid out in the 17th century to extend the royal linear perspective of the Tuileries. Die Champs-Élysées wurden im 17. Jahrhundert angelegt, um die Perspektive der Tuileries zu verlängern. C'est l'empereur Napoléon Ier qui en commanda la construction en 1806, mais il n'en vit jamais la réalisation. It is Emperor Napoleon I who commissioned the construction of this arch in 1906. However, he never saw the completion of the work during his own life. It's a modern building. The old building is a modern building. The modern building is color for the old building. Su construcción fue encargada en 1806 por el emperador Napoleón, que no pudo verlo acabado. L'empereur, qui aimait le grandiose et l'art de l'Antiquité, a voulu un arc triomphal à la romaine et de dimensions colossales. The emperor, who loved grand imposing art and those of antiquity, decided to build this gigantic Roman-style triumphal arch. Ganz nach dem Geschmack des Kaisers ist der Triumphbogen um Antikstil und hat riesige Ausmaße. El emperador, que gustaba de la grandiosidad y del arte antiguo, hizo un arco triunfal a la romana y de dimensiones colosales. Nous voici à l'arrêt des Champs-Élysées. Hier ist the Champs-Élysées Stop. Hier ist die Champs-Élysées Haltestelle. Bad boy. Naughty boy. Libu. Libu? Naughty boy. No. আমরা নামবো, আমরা দুবারে গিয়ে নামবো।
তোরও একটু দেবো। পারে না। তুই আমাদের সঙ্গে আসিস। এসো। দাঁড়া দাঁড়া, কি নিচে যাচ্ছে? একসাথে যাচ্ছে। Yatta. পাওয়া যাচ্ছে না। বসবে বসবে।